ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം വിശജേ ഭവരോഗിണാം നിധയേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാതിതരതച്ചാർത്തേഷ്വഭിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतातरवोभिरेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः. कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम. भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् भजांसि मे. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. अध षड्विंशतितमोऽध्यायः. नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विषं द्विचक्रमोक्षाकं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्म्येकदमनमेकं नीडं द्विकूबरं पञ्चप्रकरणं सप्तवरूधं पञ्चविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये युषि एकादशचमूनाद पञ्चप्रस्थमगाध्वनं चचार मृगयां तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः विकाय जायामदर्दर्कां मृगव्यसनलालसः आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहन्यन्निषिद्धैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान् तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजान् मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलब्लुब्धा हन्यादिति नियमम्यदे. य एवं कर्म निरतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते. अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजद्यतः. तत्र निर्बन्न भिन्नया गात्रेणां चित्रवाजै शिलीमुखैः विप्लवो भूदुःखितानां दुःसह करुणात्मनाम्. शशान् वराकान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यगान् मेध्यानन्याश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात्. तदक्षुत्रुट्परिश्रान्तो निवृतो गृहमेयिवान् कृतस्नानोचिताहारः सविशेषगदक्रमः आत्मानमर्हया चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साद्वलं कृतसर्वाङ्गो महिष्यामाददे मनः. तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः नव्यचष्टपरारोहां गृहीणां गृहमेदिनाम् अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छ द्विमना इव वेदिशत् अबीवः कुशलं रामाः श्वेषिणां यदा पुरा न तदैतैर्हर्हि रोचन्दे गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रद इव प्राज्ञः को नामासीद दीनवत् क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या मामुरुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे. रामा ऊचुः
नरनादन्न जानीम त्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुघ्न नारद उवाच पुरञ्जनस्वमहिषीं निरीक्ष्यावदुतां भुवि तत्सङ्गोन्मदितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ सान्द्वयन् स्वक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयदा प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात् अनुन्निन्येत शनकैर्वीरो ननूह्यकोविदः स्पर्शपादयुगळमाकच्छोत्सङ्गलालिदां पुरञ्जन उवाच नूनं त्वक्कृतपुण्यास्ते भृत्यायेष्वीश्वराशुभे कृदागस्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुरार्पितः बालो न वेद तन्तन्वी बन्धुकृत्यममर्षणः सा त्वं मुखं सुदति सुब्रह्नुरागभार व्रीडाविलम्बविल सद्दसिदावलोकम् नीलाळकाळिभुरस्प्रकृत्यमुन्नसन्नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वग्लुवाक्यम् तस्मिद्ददेदममकं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकल्बिषस्तं पश्येन वीदभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या अन्यत्र वै मुररिपोरिदत्र दासात् वक्त्रं न देवि तिलकं मलिनं विहर्षं संरम्भ भीमम् अविवृष्टम् अपेतरागं पश्ये स्तनावपि शुजोपहत्वौ सुजातौ बिम्बादरं विगतकुङ्कुमपङ्गरागं तन्मे प्रसीद सुकृतकृत किल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्रस्तपौष्णमुषदीन भजेद कृत्ये। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।